नमस्कार मैं मेकअप आर्टिस्ट सहित रखी वेलकम कर मोर यूट्यूब चैनल को। एबे देखो आज तार वेदर एमती आबे तो बहुत शीत पड़े शीत भी लगुचे आम ए पूरी बाहरी जाऊँ कहीं जगार डोरी लगे आम जगह पाखक ए जाऊँ जगह दर्शन करने से पर्यटन आम आम सागर आपण मैंने रुहतु ब्लॉग टे एंजॉय करते। बोधे आम 2 वर्ष पर पुणी एकाठी होइछे ना। मैं आज बहुत खुशी अच्छी मो जूनियर मान सागर आम पूरी जाऊँ मोर गोटा बेस्ट फ्रेंड अच्छी बहुत भल लगे 2 वर्ष पर आम जाऊँ से दिन भी आमर बहुत मजा करूँ मो झील को मिस कर आम सागर यही आमर अपा झील को बहुत मिस करूँ कहीं गला थर आम जो पूरी जाते झील भी आम सह जाते मिसिकी से झील को बहुत मिस कर मो झीलटा थे भी बहुत भल होता देखा मिलूनी सी पूरा जूनियर माने पूरा जूनियर हो जाइए तमें आम जूनियर मुझे पचार आम को चाहूँ टिके खाली ग्लो ग्लो कर पिन्था मो संगे सांग भल लगे ये आम कथबार्ता होम समस्त संबलपुरी शाढ़ी पिंधिकी आसते भल होता से आम निज निज भर कथा हो कि तुम कहीं पिंधिकी आस पिंधिकी आस ट्रेन रे जिबा ट्रेन रे हैला ट्रेन में वाले सुविधा है कटक रे गाड़ी थई दो हां ट्रेन में सुविधा तू आइछ रखू मु स्वेटर सफा कर जीवा काई जैकेट खोलले वीडियो करियो नाले करिवनी कर दो ଟିକେ तमे खोलिले वीडियो करियो नाले करिवनी से कथा नहीं मत ना शीत लागुनी माने गोटे शीत लागुनी एक्चुअली मोर हेयर स्टाइल टा खराब हो जाउची कण कण हेयर स्टाइल टा खराब हेयर स्टाइल टा करे हां खोल दिए ताने बेबे बता मैं सेपट खोलू मैं एपट खोलू छी हैला तने सेपट खोल दिया मामुनी आसुनी आ सबले का संगे जीव साथ तो बेले बेले ना आमे तुम संग जीवनी तो ना ना आम तो जीवनी तमे आमको काटी दउछ माने 50-55 ही कि तमे आमको काटी दउछ देख रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया रे दउची 5 इयर्स एक्स्ट्रा कर दउची ना तमर एग्जैक्ट क्वांटिटी कोला 5 वर्ष एज बढ़े दो कमी देबी नाइ टिकियो तुमको 17-16 वर्ष हैला मु अधिक बड़ी बायोलॉजिकल एज आ लुकिंग एज एने तो इमोशनल इंसल्ट काई करछो कहलो तल तुमको 16 वर्ष ना मु भूल रे कहि देले 55 मु तले 55 भूल रे कहि देले ना जहाँ कहती झियो पूरी जावाटा केबे भी स्किप करंतनी पैड़ा पानी पीवाटा कहीं पूरी जेबे भी जाऊँ पैड़ा पानी और तार नालीटा खाई जाते देखिए केते भल लगे से पूरा माने पी पी की टेकी की पीला दोने से काटी के देबे एमिते एमिते बढ़िया एमिते को कैमरा की बने खा किछि नहीं जति खा जब खाई खाई के आइलु आउरे किछि नहीं के जाई खाइबु भाई पूरी आसीबो जदी पौडा पानी न पीबो नाली जदी न खाइबो ताले कोन मजा मजा नहीं पेट जतल टाणीबो ना ना पेट नहीं बढ़िया खाली एकदम नाली हां के जाई लोभ तार बिल्कुल वाला नहीं भाई
ଦେ ଟାଣ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଟାଣ। ଏଇଟାରେ ବେଶୀ ଲୋଭ ସମସ୍ତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଇଏ ହବ ତା ନାଳିରୁ ଭାଗ ନିଅ ପାଣି ହଉଥିବ ବା ଆଉ କାହିଁକି ଭାଗ ନୁହଁ ହେଲା। ସେ ଆସ୍ତେ ପିଅ ଏତେ ଏତେ ଜୋରେ କଣ ପିଉଛ ତଣ୍ଟିରେ ଲେଖିବ। ଗଲା ଭଗବାନ ସତରେ ସତରେ ତଣ୍ଟିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପିଅ। ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲ ଟିକେ ଇଏ କପଡ଼ାଟା ନା ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ଅର୍ଗେଞ୍ଜା ଟିକେ ମିଶିକି ଅଛି ନା ଟିକେ ଉଠିଲା ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି ହେଭି ନାହିଁ ତଳ ସେଥିଲାଗି ହାଲକା ଶାଢ଼ୀଟା ନା ବେବି ଉପରେ ବଢ଼ିଆ ସାଇଜ୍ ହେଇକି ରହୁଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ତ? ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ତ? ଆଉ କେତେଟା ପିଇବ? ଆଉ 3-4ଟା ତମେ ଆଉ ପିଇବ? ଆଗଟା ଦେଖିବ ବା ନେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଜିଦି କରୁଛି ବଡ଼ ପିଇବ ବୋଲି। ହଉ ଯା ତାପରେ ଆମେ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଭାବିଲୁ କି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକି ତାପରେ ଆମେ ପୁରୀ ଯିବା ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ତାପରେ ଆମେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ତମ ଖାଇନେବି ତମ କହୁଛି ନାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କାହିଁକିନା ପୁରୀ ତ ସେମିତିରେ ବି କହିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସବୁଦିନ ହିଁ ଭିଡ଼ ରୁହେ ଆଉ ଆଜି ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଯାହା ବି ହେଉ ଆମେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିକି ବାହାରି ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବା ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ସମୁଦ୍ରକୁ। ତାପରେ ଯିବା ବାଟରେ ଆମେ ଏଇଠି ସିନ୍ଦୁର ଦେଖିଲୁ ଭାବିଲୁ ଆମେ ବି ନେଇଯିବୁ ଆମେ ବି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବୁନି। କୁହନ୍ତି ବଡ଼ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିବେ ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି ବି ସେଠି ସିନ୍ଦୁର ମିଳୁଥିବ ତାହେଲେ କେବେ ବି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରନ୍ତିନି ସିନ୍ଦୁର ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ବି ଭାବିଲୁ ଯେ ଆମର ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ୍ ମେକଅପ୍ରେ ସିନ୍ଦୁର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ବି ନେଇଯିବା। କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ବି ଆମେ ଗଲେ ଆମେ ଏଇ ସିନ୍ଦୁର ହିଁ ନେଇକି ଆସିବୁ ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ୍ ମେକଅପ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ତାପରେ ଆମର ସେଠି ସବୁ କାମ ସାରିକି ଏବେ ଆମେ ବିଚ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ ନେଇଯାଇଛୁ ଇନଷ୍ଟା କି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ବ୍ୟସ୍ତତା ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରି ନିଜକୁ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗିବ। କିଛି ନହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ଟାଇମ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ନହେଲେ ମାସକୁ 2 ମାସକୁ ଥରେ ଲେଖା ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଇଠୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼ିଗଲା କି ବଡ଼ କଙ୍କଡ଼ା କି ସମୁଦ୍ରରୁ ବୋଧେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ତାର ବି ମଧ୍ୟ କ୍ଲିପ୍ ନେଇଗଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେଲୁ ଇନଷ୍ଟାରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି। ଆଉ ଏଇଟା ଇନଷ୍ଟାରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ ସେଥିଲାଗି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ କରେଇ ଦେଉଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।